দেখো আমি খানা বানাচ্ছি, ফুলকপি, পেঁয়াজ, ডাঁটা আর এই যে দুটো ডিম, একটা বাবা সিদ্ধ খেয়েছি, আর এই যে দুটো আলু দিয়ে দিলাম এর মধ্যে। সব ভাজা কিন্তু হয়ে গেছে, জল ঢেলে দেবো। এই দেখো জল ঢেলে দিচ্ছি, ঠিক আছে, জল ঢেলে দিলাম। সিম্পল বিলকুল। তোমরা ভালো আছো? ভাত তুলে দিয়েছি আমি, ওই যে ভাতও কিন্তু হয়ে যাবে এক্ষুনি, ভাতও হয়ে যাবে। এই যে দেওয়া হয়ে গেছে। এই দেখো আমি একটু কাঁচা তেল উপর দিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে, এমনি দিয়েছি, আবার একটু দিয়ে একটা ফুলকপি এনেছিলাম ছোট্ট একটা, একটু দিলাম, দুটো তিনটে সেদিন ফুলকপি বড়া করলাম, আর যে রয়ে গেছে, বুঝেছো বাবা। দেখো রান্না হয়ে গেছে কিন্তু আমার, ঠিক আছে, ভাত উপর দিয়ে দিয়েছি। তোমরা সবাই খাওয়া দাওয়া করে নাও, হয়ে গেছে তোমাদের খাওয়ার, আমি একটু আলাদা খাই তো তার জন্য বললাম। দেখো কমপ্লিট রান্না, কমপ্লিট, তোমরা দেখতে পাচ্ছ তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, রান্না করছি ফুলকপি দিয়ে, ডিম দিয়ে, দুটো ডিম দিয়ে, মাছ দিয়ে, দুটো মাছ ছিল, একটা মাছ ছিল, মাথা মাথা। তাহলে রাখি, খেয়ে দিয়ে নিও, ঠিক আছে সবাই, প্যার সে বাবা। গুড 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 ইভিনিং, গুড ইভিনিং, গুড ইভিনিং। ক্যামেরার মধ্যে খুব ভালো দেখায় না মানুষের? বাবা বাবা, দেখেছো আমার ফটো কত সুন্দর দেখাচ্ছি আমি? ভিআইপি লাগতেছি, ভিআইপি। হ্যাঁ, আমার কেউ পছন্দ করে না, তার জন্য ভিআইপি লাগতেছি। বাবা বাবা। आओ सुनाओ एक कहानी मैं बताती हूँ। एक तो लड़का एक तो लड़की दीवानी, बहुत पहले से तो वो मर गई थी, फिर उसका दिल तो दूसरा को पस था, ओ दिल तो मिल गया, उसको भी तो पता चला, उसका दिल का दरवाजा मैंने तो खोल दिया, ओ तो दिल तो मेरा है, ओ तो जान भी मेरा है, ओ दिल तो मेरा है, ओ भी जान भी मेरा है, दिल के अंदर दिल है, दिल के अंदर दिल है, ओ भी मेरा दिल है, जान भी है दिल भी है, प्यार भी बहुत करता है, ओ मेरे प्यारा प्यारा दिल, वापस दे दो मेरा दिल, ओ मेरा दिल तो प्यारा है ना, वापस दे दो जल्दी, जल्दी दे दो, जल्दी दे दो, ठीक है, मत दिया करो, रख लो आपको पास। ओहो आप मर जाओगी, नहीं दोगी तो चलो चलो, कोई बात मत दिया करो, किसी को मत दिया ना, बुड्ढी का दिल है, बुड्ढी का है, सिर्फ बुड्ढी को मिलेगी, ठीक है, रख लो मेरा दिल, ठीक है बाबा। राधे राधे।